السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 37۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ہر طرف گپ اندھیرا تھا۔ ہم گھوڑوں کو قدم قدم چلاتے قلعے کے عقب میں کھائی سے کچھ فاصلے پر ایک ویران باغ میں آ کر رک گئے۔ گھوڑوں کو آم کے جھونڈ میں ایک جگہ باندھا اور کھائی کی طرف چلے۔ ہم خاموش تھے اور ضروری بات سرگوشی میں کرتے تھے۔ آدھی رات کا گجر بجنے میں بھی آدھا پہر باقی تھا۔ منصوبے کے مطابق ہمیں آدھی رات کا گجر بجنے کے وقت قلعے کی چھت پر ہونا چاہیے تھا۔ صبح کے وقت ہم نے سرکنڈوں کو جوڑ کر ایک گٹھا بنا کر جھاڑیوں میں چھپا دیا تھا۔ اندھیرے میں ہم نے وہ گٹھا جھاڑیوں میں سے نکالا اور اسے کھائی کے پانی میں ڈال دیا۔ ہم اس پر اوندے منہ لیٹ گئے اور بازوؤں کو چپوں کی طرح چلاتے ہوئے کھائی کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اب ہم قلعے کی عظیم الشان عقبی دیوار کے نیچے اندھیرے میں کھڑے تھے۔ کچھ فاصلے پر قلعے کے اوپر بائیں جانب ایک برجی بنی تھی جس میں ایک مشل روشن تھی۔ اس کی روشنی میں ایک سپاہی نیزہ اٹھائے پہرا دے رہا تھا۔ میں نے اندھیرے میں قلعے کی دیوار کا جائزہ لیا۔ پرانا قلعہ تھا جو آج ایک کھنڈر بن چکا ہے۔ اس زمانے میں اس کی دیواریں شکستہ حالت میں نہیں تھی۔ میں نے اندھیرے میں قلعے کے اوپر کنگروں کو دیکھا۔ یہی میرا نشانہ تھا۔ میں نے سرگوشی میں ہرمز سے کہا، میں اکیلا اوپر جاؤں گا، تم یہاں ٹھہرو گے۔ وہ کچھ کہنے لگا۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ ہم جلدی سے دیوار کے ساتھ چپک گئے۔ دو مغل سپاہی گشت کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ ان کی زیرہ بختر اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ میں چوکس ہو گیا، لیکن وہ ہمارے قریب سے گزر گئے۔ میں نے اپنی سانس روک لی تھی۔ جب وہ کافی دور جا کر قلعے کی دیوار کے ساتھ گھوم گئے تو میں نے کمند گھما کر دیوار پر پھینکی۔ اس کا آنکڑا قلعے کے کنگرے میں پھنس گیا۔ کمند مضبوط تھی۔ میں نے ہرمز کو ایک بار پھر تاکید کی کہ وہ اسی جگہ اندھیرے میں چھپا رہے اور خود جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا کمند کے ذریعے قلعے کی دیوار پر چڑھ گیا۔ کنگرے کو پکڑ کر میں چھت پر آ گیا اور کمند کو اوپر کھینچ کر ایک طرف چھپا کر رکھ دیا۔ کچھ فاصلے پر برج میں مشل کی روشنی ہو رہی تھی اور ایک سپاہی وہاں کھڑا پہرا دے رہا تھا، مگر یہ روشنی مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں ہرمز کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق جھک کر قلعے کی چھت پر چلتا ایک برادری کے پہلو میں آ گیا۔ یہاں سے ایک زینہ نیچے جا رہا تھا۔ برادری کے چبوترے کے دروازے پر ایک سپاہی پہرے پر موجود تھا، مگر شاہی نگران اپنا وعدہ پورا کر چکا تھا۔ یہ سپاہی چبوترے کی دیوار سے ٹیک لگائے مدہوش بیٹھا تھا۔ میں دبے پاؤں چلتا اس کے قریب آیا۔ پیش قبض نکال کر میں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا اس کے قریب سے نکل کر زینے پر آ گیا۔ پتھر کے ٹکڑے جوڑ کر بنایا گیا زینہ نیچے تہہ خانے کے دروازے تک جاتا تھا۔ یہ دروازہ بند تھا، مگر میرے لیے اسے کھولنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ میں نے کندھے کا زور لگایا اور دروازے کا ایک پٹ اکھڑ کر الگ ہو گیا۔ سامنے ایک تنگ و تاریک غار میں کوٹھیاں بنی ہوئی تھی۔ میں نے پہلی کوٹھی کے تالے کو توڑ ڈالا۔ اندر دیا جل رہا تھا۔ اس کی روشنی میں نے فیروشانہ کو دیکھا۔ اس کی رنگت زرد تھی، آنکھوں کے گرد سے ہلکے پڑ گئے تھے اور بال شانوں پر پریشان تھے۔ میری صورت دیکھتے اس کے حلق سے خوشی کی ایک چیخ سی نکل گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے تسلی دی اور کہا کہ فوراً میرے ساتھ یہاں سے نکل چلے۔ وہ پہلے ہی تیار بیٹھی تھی، اٹھی اور میرے پیچھے پیچھے کوٹھی سے نکل کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ برادری کے باہر مغل سپاہی اسی طرح مدہوش بیٹھا تھا۔ میں نے فیروشانہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ قلعے کی چھت پر برجی میں روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے فیروشانہ کو آگے بڑھنے کو کہا۔ ہم ایک طرح سے رینگ رینگ کر چلتے اس کے کنگرے کے پاس آ گئے جہاں میں نے کمند چھپائی تھی۔ میں نے قلعے کی دیوار سے نیچے دیکھا۔ کھائی کے کنارے پر کوئی سپاہی نہیں تھا۔ اندھیرا بہت زیادہ کا مگر مجھے ہر شے دھندلی دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کمند کو نیچے لٹکا دیا، پھر فیروشانہ کو سنبھال کر دیوار کے ساتھ پاؤں ٹکا کر نیچے اترنے لگا۔ میرے پاؤں زمین کے ساتھ لگے تو میں نے اسے دیوار کے اندھیرے میں کر دیا۔ یہاں ہرمز پہلے ہی چھپا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے سرگوشی میں اس سے کہا کہ وہ فیروشانہ کو لے کر فوراً کھائی پار کر لے، میں اس کے پیچھے تیر کر آؤں گا۔ چند لمحوں بعد ہم فیروشانہ کو لیے قلعے کے عقبی ویران جنگل سے گزر رہے تھے۔ ہرمز اور فیروشانہ ایک ہی گھوڑے پر سوار تھے، میں دوسرے گھوڑے پر ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ جنگل سے نکل کر ہم نے گھوڑوں کی باگیں ڈھیلے چھوڑ دیں اور وہ سر پر دوڑنے لگے۔ ہماری منزل شہر کے مشرق میں پارسیوں کا لاشوں کا مینار تھا۔ یہ جگہ ہرمز نے فیروشانہ کو چھپانے کے لیے خاص طور پر چنی تھی۔ یہاں شہر کے پارسی لاشوں کو مینار کے اوپر رکھ کر گدھوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اس مینار کے نیچے گہرا کنواں تھا۔ جب گدھ لاش کا گوشت چٹ کر جاتے تو مردوں کی ہڈیاں اس کنویں میں پھینک دی جاتی تھی۔ یہاں مردوں کو ٹھکانے لگانے والے کو بھی ہرمز اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس لاشوں کے مینار کے نیچے کنویں کے پہلو میں ایک زمیندوز کوٹھی تھی جہاں پارسیوں کی لاشوں پر مالش کرنے والی دوائیں اور عجیب عجیب قسم کے تیل کی بوتلیں رکھی تھی۔ ہم فیروشانہ کو یہاں لے آئے۔ ہرمز اور فیروشانہ بہت خوش تھے۔ فیروشانہ میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ ہرمز گھوڑوں کو کسی خفیہ مقام پر باندھنے کے لیے کوٹھی سے نکل کر اوپر گیا تو فیروشانہ کہنے لگی، مجھے یقین نہیں تھا کہ تم میرے لیے اپنی جان کی بازی لگا دو گے، مگر ہرمز کا خیال درست تھا۔ کون سا خیال؟ میں نے پوچھا۔
ہرمز نے مجھ سے کہا تھا کہ عبداللہ ہی مجھے یہاں سے نکال سکتا ہے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ عبداللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، چنانچہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا کہ مجھے یہاں سے نکالو، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں ایک لمحے کے لیے چونکا، ہرمز کو کیسے پتا چلا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا؟ ہرمز مجھے ایک غیر اور پراسرار آدمی لگنے لگا تھا۔ میں نے فیروشانہ سے پوچھا، کیا ہرمز تمہارا بھائی ہے؟ میرا چچا زاد ہے، کبھی کبھی مجھ سے ملنے حویلی آیا کرتا تھا۔ گویا ہرمز فیروشانہ کا سگا بھائی نہیں تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ سوال یہ تھا کہ ہرمز کو کیا پڑی تھی کہ اپنے چچا زاد کو شاہی قید خانے سے نکالنے کے لیے اتنی رقم خرچ کرے، جبکہ فیروشانہ کی زبانی بات واضح ہو گئی تھی کہ ہرمز اس سے کبھی کبھی ملنے آیا کرتا تھا۔ ہرمز کی بیوی ایران میں موجود تھی۔ فیروشانہ نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی تھی کہ ہرمز نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جبکہ اس کے خاندان کے باقی تمام افراد مسلمان ہو چکے تھے۔ ہرمز میرے لیے ایک مومو بن گیا تھا۔ بار بار میرے دل میں یہی خیال آتا تھا کہ اسے کیسے پتا چلا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، کہیں وہ میری خفیہ طاقتوں سے باخبر تو نہیں ہو گیا۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ ہرمز سے میری پہلی ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی، وہاں میرا کوئی دوست اور ہمراز نہیں تھا۔ بہرحال میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہرمز سے دور رہوں گا۔ ویسے بھی اب مجھے ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ فیروشانہ شہر کی وسیلے سے کسی طرح باہر نکل کر اپنے ملک ایران کی طرف کود کر جائے تاکہ اس کی زندگی محفوظ ہو جائے۔ میں نے ہرمز سے پوچھا کہ فیروشانہ کو شہر سے نکال کر ملک ایران کی طرف لے جانے کے لیے اس کا کیا منصوبہ ہے۔ اس نے بتایا کہ ابھی کچھ روز تک فیروشانہ اسی مردوں کے مینار کے تہخانے میں چھپی رہے گی۔ جب ذرا حالات معمول پر آ جائیں گے تو وہ اپنے ایک پارسی دوست کی مدد سے شہر سے نکال کر ملک ایران کی طرف لے جائے گا۔ جب میں جانے لگا تو ایران کنیز فیروشانہ مجھے ایک طرف لے گئی اور بولی، عبداللہ تم مجھ سے ملنے آتے رہنا، مجھے یہاں ڈر لگتا ہے، تم اپنے چچا زاد کی حفاظت میں ہو۔ میں نے کہا، عبداللہ مجھے سوائے تمہارے یہاں کوئی بھی اپنا ہمدرد دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں ہر رات اس کی خیر و عافیت دریافت کرنے آتا رہوں گا۔ اس کا ذکر میں نے قصداً ہرمز سے نہیں کیا تھا۔ میں اس پراسرار پارسی کے دل کا حال معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں ان لوگوں کو لاشوں کے مینار کے نیچے چھوڑ کر واپس روانہ ہوا۔ رات ڈھل چکی تھی اور مشرق میں صبح کی روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ میں اپنی حویلی پہنچ گیا، گھوڑے کو استبل میں باندھا، پھر اپنی کوٹھری میں آ کر چارپائی پر لیٹ گیا اور ہرمز کے بارے میں غور کرنے لگا۔ جس زمانے میں ایران میں زرتشت کا مذہب عروج پر تھا اور اسے عظیم ایران شہنشاہ سائرس کی بھرپور حمایت حاصل تھی، اس زمانے میں نے کچھ وقت ایران کے پایا تخت میں گزارا تھا۔ وہاں مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس عہد کے پارسی آتش پرستوں میں جادو ٹونے کا بہت رواج تھا اور وہ اپنی مقدس کتاب اوستا کے بعض خفیہ شلوکوں کی مدد سے خفیہ طاقتوں کا علم حاصل کر لیتے تھے۔ میں نے سوچا کہ ہرمز بھی پارسی ہو سکتا ہے، اس نے مقدس کتاب اوستا کے کسی شلوک کی مدد سے میری خفیہ طاقت کا حال معلوم کر لیا ہو، مگر یہ معمہ ابھی تک حل طلب تھا۔ دن چلا تو شاہی رازداری کے باوجود شہر میں افواہ قائم تھی کہ ایک باغی ایرانی کنیز شاہی جیل توڑ کر فرار ہو گئی ہے اور مغل سپاہی اسے جگہ جگہ تلاش میں چھاپے مار رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میری حویلی میں مغل سپاہیوں کا ایک دستہ آ گیا۔ حویلی کے کونے کونے کی تلاشی لی گئی۔ سپاہی حشمت خان سوداگر کو پکڑ کر لے جانے لگے تو اس نے کچھ قیمتی جواہرات دے کر اپنی اور اپنی اہل خانہ کی جان بچائی۔ مغل سپاہیوں نے میری طرف رخ کیا اور پوچھا کہ فیروشانہ تمہارے پاس تو نہیں آئی؟ میں نے بتایا کہ میں یہاں کوٹھی میں پڑا ہوں، جڑی بوٹیوں کا دھندا کرتا ہوں، میرا کسی ایرانی کنیز سے کبھی واسطہ نہیں رہا۔ سالار دستہ کو میری بات کا یقین آ گیا۔ مغل سپاہی واپس چلے گئے۔ میں نے اطمینان کی سانس دی۔ میں اپنے آپ کو اس نئی پریشانی میں الجھانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے فیروشانہ کی طرف سے تشویش تھی، جانے کیوں فیروشانہ ہرمز کے ہم بظاہر ہمدردانہ سلوک سے کچھ فکر مند تھی۔ میں نے وہ دن شہر میں گھومتے گزار دیا۔ جب سورج چھپ گیا، شہر کے مکانوں میں چراغ روشن ہو گئے اور پھر شام کے سائے رات کے اندھیروں میں تحلیل ہو گئے تو میں گھوڑے پر سوار کو حویلی سے نکلا اور پارسیوں کے مردہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مردہ گھر پر گھوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس کی چھوٹی اینٹ کا پرانا مینار تاریکی میں آسمان کی طرف انگلی اٹھائے کھڑا تھا۔ میں نے گھوڑے کو باہر درخت کے نیچے باندھا اور لاشوں کے کنویں کے ایک دروازے سے گزر کر اندر ڈیوڑی میں آ گیا۔ یہاں بھی اندھیرا تھا۔ میں سیڑھیاں اتر کر اس کوٹھی میں گیا جہاں فیروشانہ کو موجود ہونا چاہیے تھا، مگر وہ وہاں نہ تھی۔ میں نے سوچا شاید اسے کسی دوسری کوٹھی میں منتقل کر دیا ہو۔ دوسری کوٹھی میں گیا تو دیکھا چبوترے پر ایک پتھر کا بنا ہوا لمبا ٹب پڑا تھا۔ تاک میں ایک چراغ روشن تھا۔ جو ہی میں نے ٹب میں جھانک کر دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ٹب میں ایرانی کنیز فیروشانہ کی لاش تیزاب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تیزاب سے ہلکل کے بلبلے اٹھ رہے تھے۔ فیروشانہ کا جسم گلنے لگا تھا۔ میں پریشانی اور تذبذب کی حالت میں کھڑا فیروشانہ کی گلتی ہوئی لاش کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے چبوترے سے اتر کر دیوار کے پاس بڑے مٹکی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں کوٹھی کے دروازے پر لگی تھی۔ اتنے میں دو آدمی نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک تو ہرمز تھا اور دوسرا کوئی پارسی پجاری تھا۔ اس نے سر پر سیاہ رومال باندھ رکھا تھا اور کمر کے گرد بڑی تسبیح لٹک رہی تھی۔ دونوں فیروشانہ کی لاش کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ سپٹما، میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔
फिरोशाना की लाश तुम्हारे सामने तेजाब में डूबी पड़ी है। अब तुम इस पर ओस्ता का आखिरी और कारगर मंत्र फूको, ताकि बाद में लाश की गर्दन काटकर इसकी खोपड़ी का कासा तुम्हारे सामने पेश कर सकूं। मैं ये सुनकर कांप सा गया। इस संगदिल भाई ने खुदा जाने किस लालच के पेश नज़र अपने चचाजाद को तेजाब के टब में डालकर हला कर दिया था, और अब इसकी गर्दन काटकर इसकी खोपड़ी इस पारसी जादूगर के सामने पेश करने वाला था। मैं ये जानना चाहता था कि इस सारे भयानक इक़दाम से इसका मकसद क्या है। पारसी जादूगर ने अपने लंबे स्याह चोगे की जेब से एक चमड़े की बोतल निकाली और उसमें से स्याह रंग का स्पू अपनी बाईं हथेली पर डालकर ओस्ता के शलूब पड़ने लगा। फिर रुक मुंह से बोला, मुझे यकीन है यही वो लड़की जिसकी खोपड़ी के अंदर की जानिब हड्डी पर अजीमुशान ईरानी शहनशाह साइरस के मदफून खजाने के खुफिया इशारे लिखे हुए हैं। मैं एक बार फिर तुम पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इस खजाने के आधे हिस्से पर मेरा भी हक होगा। हुर्मुज़ ने बेताबी से कहा, सप्तमा, मुझ पर भरोसा रखो, मैंने जो वादा किया है इसे पूरा करूँगा। पारसी जादूगर बोला, ये मत भूलना कि अगर तुमने वादा पूरा न किया तो मैं अपने मंत्र के जोर से तुम्हें हमेशा के लिए पत्थर का बुत बना दूंगा। हुर्मुज़ जल्दी से बोला, सप्तमा, तुम अपना अमल शुरू कर दो और मेरी तरफ से मुतमईन रहो, मैं कम अज़ कम तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। इन सफाक लोगों ने साइरस के मदफून खजाने को हासिल करने के लिए बेगुनाह ईरानी कुनीस को मौत की घाट उतार दिया था। पारसी जादूगर मंत्र पढ़ने लगा। ये मंत्र किसी उल्टी सीधी जुबान में थे कि खुद मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। हुर्मुज़ ने तलवार निकाल ली और फिरोशाना की गर्दन पर एक वार किया और फिर इसके सर को तलवार की नोक में परोकर टब से बाहर निकाल लिए। पारसी जादूगर के मंत्र पढ़ने की आवाज़ तेज हो गई। मासूम ईरानी कुनीस के इस होलनाक इंजाम पर मेरा खून खोलने लगा। मैं शदीद गुस्से के आलम में मटकी के पीछे से निकलकर पारसी जादूगर की झपटा तो हुर्मुज़ और पारसी जादूगर मुझे देखकर शशदर रह गए। हुर्मुज़ के हाथ से तलवार छूटकर गिर पड़ी। इसने चबूतरे पर छलांग लगा दी, शायद इसलिए कि वो मेरी खुफिया ताकत से बाखबर था। मैंने लपककर पारसी जादूगर को उठाया और तेजाब के टब में झोंक दिया। इसकी चीख बुलंद हुई, मगर इस अरसे में वो अपनी हथेली पर रखा हुआ जादुई स्पू मेरे चेहरे पर फेंक चुका था। तेजाब में गिरते ही वो टब में से तड़प कर बाहर निकल आया, मगर तेजाब ने इसके जिस्म के गोश्त को उधेड़ना शुरू कर दिया था। वो चबूतरे पर गिरकर तड़पने लगा। मैं हुर्मुज़ की तरफ लपका। हुर्मुज़ बाहर की तरफ दौड़ा। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पाँव भारी हो रहे हैं। मेरे हाथों और बाजू में एक बोझिल किस्म की ठंडक सरायत कर रही थी और मुझे अपने बाजू और जिस्म का बोझ महसूस होने लगा था। पारसी जादूगर ने आखिरी बार सिसकती आवाज़ में कहा, हुर्मुज़, मेरा जादू इस पर असर कर चुका है। इसे मेरा जादू हलाक नहीं कर सकता, मगर ये पत्थर हो जाएगा। इसे पत्थर की मूर्ति में बदल दिया है। मैंने देखा कि पारसी जादूगर की आवाज़ बंद हो गई। मुंह खुले का खुला रह गया, गोश्त नीचे लटक गया और खोपड़ी के नान नजर आने लगे। अब मेरी हालत भी गैर होने लगी थी। पहले मेरे पाँव, जो मुझे मनमन वजनी लगे थे, अब पत्थर की तरह अपनी जगह पर जम चुके थे। मेरे बाकी बदन की भी यही कैफियत थी। मैंने हरकत करने की कोशिश की, मैं अपनी जगह से बिल्कुल न हिल सका। हुर्मुज़ वापस कोठरी में आ गया। मुझसे चंद कदमों के फासले पर खड़ा मुझे फटी फटी आंखों से देख रहा था। फिर इसने ज़मीन पर गिरी अपनी तलवार को फिरोशाना की गर्दन से खींचकर बाहर निकाला और इसकी नोक मेरे पेट में चुभ गई। तलवार की नोक मेरे पेट पर उचट गई। वो कहका लगाकर हंसा। इसने जल्दी जल्दी फिरोशाना के सर पर से उधड़े हुए गोश्त की तलवार की मदद से हटाया। नीचे से बदनसीब कुनीस की खोपड़ी निकल आई। इसने खोपड़ी को दाहिने रुख से काट दिया, सफ़ेद मगज़ को झाड़ा और फिर खोपड़ी के अंदर की जानिब हड्डी को चिराग की रोशनी में जाकर देखा। वो खुशी से उछल पड़ा। इसे फिरोशाना की खोपड़ी के अंदर हड्डी पर साइरस के मदफून खजाने के खुफिया इशारे मिल गए थे। ये इशारे फिरोशाना की खोपड़ी में किससे दर्ज किए थे, ये राज मैं आज तक नहीं समझ सका। हुर्मुज़ ने खोपड़ी को एक तरफ रख दिया और मेरी तरफ तवज्जो हुआ। उस वक्त तक मैं मुकम्मल तौर पर पत्थर के बुत में तब्दील हो चुका था, लेकिन मैं देख सकता था, सुन सकता था और फजा को सूंघ सकता था, मगर अपनी जगह से ना तो हिल सकता था और ना ही कोई हरकत कर सकता था। हुर्मुज़ ने मुझे एक मुजस्मे की तरह अपने कंधे पर उठाया और दूसरी कोठरी की अंधेरी सीढ़ियाँ उतरकर एक ऐसे पोशीदा खाने में ले आया जहाँ मुर्दों की बेशुमार हड्डियाँ बिखरी हुई थी। पास ही गंदे पानी का एक नाला बह रहा था। यहाँ दीवार के साथ साथ लोहे के बड़े बड़े टब पड़े थे। इससे मुझे एक टब में डाल दिया। इस टब में केसरी रंग का गाढ़ा महलूल भरा हुआ था। इस महलूल की मोटी तय मुझ पर चढ़ गई। जब इसने मुझे बाहर निकाला तो मैं केसरी रंग का एक बुत बन चुका था। हुर्मुज़ ने एक छुरी की मदद से मेरे चेहरे पर चढ़ी हुई महलूल की मोटी तय को, जो अब खुश्क हो चुकी थी, छील कर मेरे नक्श बदलने शुरू कर दिए। आधे घंटे तक वो मेरे नाक नक्श बदलता रहा। इतनी देर में मेरा जिस्म खुश्क हो गया था और महलूल की तय पत्थर पर जम चुकी थी। मैं अपनी शक्ल नहीं देख सकता था, इससे मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरी शक्ल किस देवता या अवतार की शक्ल में तब्दील कर दी गई है। जब हुर्मुज़ अपने काम से फारिग हो गया तो इससे मेरी तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, मगर तुम्हारी वो हालत कर दी है कि तुम मुर्दों से भी बदतर हो। मैंने तुम्हें एक ऐसे राक्षस की शक्ल दी है जिसको जनूबी हिंद के हिंदू लोग मनहूस समझते हैं और इसका भूत बनाकर इसे ज़मीन में गाड़ देते हैं और इस पर मुर्दा सांप चढ़ाते हैं।
मैं पारसी जादूगर का शुक्रगुजार हूँ कि इसके तिलिस्म ने मुझे हमेशा के लिए तुमसे निजात दिला दी। अब जाओ, हमेशा हमेशा के लिए नहुसत के तारीख सायों में उतर जाओ। ये कहकर इसे मुझे उठाया और गंदे पानी के नाली में फेंक दिया। मैंने अपनी नाक और आंखें बंद कर ली। मेरा सारा जिस्म पानी में डूब गया, सिर्फ मेरी गर्दन पानी से बाहर थी। पानी का भाव मुझे लेकर आगे की तरफ रवाना हो गया। मैंने आंखें खोलकर देखा। मैं अपनी आंखें घुमा नहीं सकता था। मेरी आंखें बिल्कुल सीध में ही रहती थी। एक तरह से वो पत्थर हो गई थी, मगर मैं देख सकता था। नाला एक तारीख सुरंग में से गुजर रहा था। पानी की रफ्तार तेज नहीं थी। कुछ देर सुरंग में से गुजरने के बाद पानी की रफ्तार तेज हो गई। सुरंग में रोशनी होने लगी। रोशनी ऐसी थी जैसे सितारे चमक रहे हों। फिर मुझे ठंडी और ताज़ा हवा का एहसास हुआ। एक लहर ने मुझे सीधा कर दिया। मैंने देखा आसमान पर तारे निकले हुए थे। मैं गंदे पानी के नाले से निकलकर किसी दरिया के तंग पाड़ में से गुजर रहा था। इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे बांस के दरख्तों के झुंड पहाड़ों की ढलानों पर साकित खड़े थे। तारीकी में वो कोई देवजात लग रहे थे। हवा में मरतूब झाड़ियों की महक थी। सारी रात में दरिया में बहता रहा। सुबह का सूरज निकला तो दरिया पहाड़ों में से निकलकर एक वादी में से गुजर रहा था। लहरें मुझे किनारे की तरफ ले आई थी। किनारे पर सरकंडे उगे हुए थे। मेरा पत्थर का जिस्म इन सरकंडों में फंसकर एक जगह ठहर गया था। मैं साकित पड़ा रहा। इन सरकंडों में पड़े पड़े मुझे काफ़ी देर गुजर गई तो मुझे पानी में शप शप की आवाज़ सुनाई दी। ये किसी कश्ती के चप्पों की आवाज़ थी। ये कश्ती मेरे सर की जानिब से आ रही थी। इसके बाद वही कुछ हुआ जिसकी पेशगोई पारसी उर्मुज़ ने की थी। ये दो माहीगीर थे। मेरे बुत को सरकंडों में फंसा हुआ देखकर उन्होंने शोर मचा दिया। वो गांव के लोगों को पुकार रहे थे। मेरा बुत नजस होने के साथ साथ इस एतबार से खुश आमदीद समझा जाता था कि लोगों की बस्ती की नहूसत एक जगह जमा करके इन्हें मनहूस असरात से निजात दिलाता था। यह जनूबी हिंद के एक महादीर जिनी कबीले का गाँव था। ये लोग जैन मत के पैरों थे। उन्होंने मेरे बुत को गाँव के बाहर एक जगह तालाब के किनारे वीरान जगह पर घुटनों तक गाड़ दिया और मुझ पर मुर्दा सांपों के चढ़ावे चढ़ाने शुरू कर दिए। गांव में जहां कोई इन्हें मुर्दा सांप मिलता उसे उठाकर दूर से मुझ पर फेंक देते। ये लोग खुद सांपों को नहीं मारते थे बल्कि अपनी कज़ा से मरे हुए सांपों को मुझ पर फेंक देते थे। एक महीना इसी तरह गुजर गया। तालाब के दूसरे किनारे पर महादीर का मंदिर था जहां सुबह शाम महादीर के बुत की पूजा होती थी। इस गाँव में जैन मत के डगम्बर फिरके के लोग भी रहते थे। इस फिरके में ये रिवाज था कि जब कोई बुजुर्ग चाहता तो वो सांस रोककर अपने आप को आर्जी मौत के हवाले कर देता था। इस अमल से अपने अकीदे के मुताबिक निजात हासिल कर जाते थे और आवागोन के चक्कर से महफूज हो जाते थे। मुझे इस हकीकत का इल्म उस वक्त हुआ जब मैंने एक बूढ़े जैनी को तालाब में मंदिर के बाहर एक रोज हब्स दम के बाद मरते देखा। लोग जमा हो गए और उन्होंने एक दूसरे को बताया कि मरने वाले ने हब्स दम किया है। इसकी लाश बड़े एहतरामों की इज्जत से फूलों से ढांप दी गई, मंत्र पढ़े गए और इसे सुपुर्दे आतिश कर दिया गया। दूसरे दिन गांव के लोग वहां इकट्ठे हुए और मरने वालों की हड्डियों को वहीं दफन करके इसकी समाधि बना दी गई। एक रात हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। गांव के लोग अपने खपरल से बनी हुई झोंपड़ी में सो रहे थे। आसमान पर तारे खामोशी से चमक रहे थे। तालाब का पानी पुरसकून था। मैं इस मौत ऐसे सन्नाटे में पत्थर का बुत बना अपनी जगह चुपचाप खड़ा था कि एक तरफ से मुझे घोड़ों की टाप सुनाई दी। दो घुड़सवार मेरे करीब आकर रुक गए। उन्होंने चेहरे पर ढाटे बांध रखे थे। इनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। तलवारें इनकी कमर से बंधी थी। वो घोड़ों पर सवार मेरी तरफ गौर से तकने लगे। एक ने कहा, सांगू ये किस देवता का बुत है? ऐसा बुत तो हमने पहले कभी नहीं देखा। दूसरा बोला, ये मनहूस देवता का बुत है, इससे दूर रहो, नहीं तो आज की रात खैर नहीं। सांगू हंसा, अरे हम डाकू हैं, हमें किसी का खौफ नहीं, चलो चलकर अपना काम करते हैं। ये कहकर वो गांव की तरफ चले गए। मैं समझ गया कि ये डाकू इस गांव में डाका डालने जा रहे हैं। मुझे इस गांव वालों से कोई हमदर्दी नहीं थी। मुझसे इन लोगों का सलूक ऐसा नहीं था कि मैं इनसे हमदर्दी रखता। मेरी बला से गांव को आग लग जाए या डाकू लूट कर ले जाए। मैं इस गौर फिक्र में डूबा रहा कि देखें इस पत्थर की कैसे कब निजात मिलती है। कुछ वक्त गुजरा होगा कि अचानक गांव की तरफ से वही डाकू नमूदार हुए। वो घोड़े दौड़ाते चले आ रहे थे। उनमें से एक डाकू ने अपने आगे एक कमसिन लड़के को जबरदस्ती बिठा रखा था और एक हाथ से इसका मुंह दबाया हुआ था। यकीनन ये डाकू इस लड़के को किसी के लिए भेंट चढ़ाने के लिए उठाकर लाए थे। लड़का बुरी तरह हाथ पांव मार रहा था। जब वो मेरे करीब से गुजरने लगा तो लड़का डाकू के करीब से निकल गया। इसने घोड़े पर से छलांग लगा दी। डाकू भी इसके पीछे कूद पड़ा। लड़का बहुत खूबसूरत था। वो भागकर मेरे पास आ गया और अपनी बाहें मेरी कमर के गिर्द डालकर रोते हुए गड़गड़ाने लगा, अम्बा देवता, तू दूसरों के लिए मनहूस होगा पर मेरे लिए नहीं। ये डाकू मुझे देवता की भेंट चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। मैं बनना नहीं चाहता, मेरी मदद कर। एक है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे अपनी जगह से हल्का सा धक्का देकर हिला दिया हो। डाकू इस लड़के को घसीट रहे थे। लड़का मेरी कमर नहीं छोड़ रहा था। वो रो रो कर मुझसे मदद मांग रहा था। मुझ पर इसकी आहोजारी का शदीद असर हुआ। मुझे एक बार फिर हल्का सा झटका लगा। इतने में एक डाकू ने तलवार खींची। दूसरे ने कहा, अरे सांगू, इसको दो टुकड़े कर दे, कमबख्त शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा न कर ले।
सांगू नाम के डाकू ने लड़के को कत्ल करने के लिए तलवार वाला हाथ हवा में उठाया ही था कि एक हल्के से कड़ाके की आवाज के साथ मेरे जिस्म का पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगा। मैंने अपना हाथ एकदम ऊपर करके डाकू सांगू की तलवार का वार अपने बाजू पर ले लिया। तलवार मेरे बाजू से टकराकर टूट गई। दोनों डाकू के होश हवास गुम हो गए। इनकी आंखों के सामने एक पत्थर के बुत में जान पड़ गई थी। लड़का सहम कर एक तरफ हो गया। मैंने थोड़ा सा जोर लगाया तो मेरी दोनों टांगें जमीन से बाहर निकल आई। डाकू घोड़ों की तरह लपके के राह फरार इख्तियार कर सके, मगर मैं इन्हें किसी दूसरे मासूम लड़की की जिंदगी से खेलने के लिए जिंदा नहीं रहने देना चाहता था। मैंने उन पर छलांग लगा दी। मेरे जिस्म पर चढ़ी हुई केसरी तय उखड़ चुकी थी। मैंने दोनों डाकू को गर्दनों से दबोच लिया। मेरे जिस्म की पूरी ताकत वापस आ चुकी थी। ये गिरफ्त इतनी शदीद थी कि डाकू की गर्दन मेरे हाथों के पंजों में पिचक गई और वो दूसरा सांस लिए बगैर ही मेरे हाथों में ठंडे हो गए। मैंने वापस मुड़कर देखा। लड़का डर के मारे गांव की तरफ भागा जा रहा था। मैंने इसके पीछे जाने की जरूरत महसूस न की और अपने जिस्म को हाथ लगा लगा कर टटोलने लगा। मेरा जिस्म अपनी असली हालत में वापस आ चुका था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये तिलिस्म टूटा किस तरह। कहीं ये इस मासूम लड़की की फरियाद का असर तो नहीं था कि जिससे मेरे जिस्म के पत्थर को रेजा रेजा कर दिया। जरूर यही बात थी, क्योंकि लड़के ने जब चीख कर फरियाद की तो इस वक्त एक कड़ाके के साथ मेरे जिस्म का पत्थर पाश पाश हो गया था। मेरा दिल इस लड़की का शुक्रिया अदा करने को चाह रहा था। मैं गांव की तरफ चला। डाकू की लाशें वहीं घास पर पड़ी थी। जो ही मैं तालाब के किनारे बनी बूढ़े साधु जैनी की समाधि के करीब से गुजरा तो मुझे किसी गहरी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। मैं रुक गया। पलट कर देखा, मुझे पीछे कोई नजर नहीं आया। रास्ता रात की तारीकी में सुनसान था। गांव पर गहरी खामोशी तारी थी। मैंने कदम उठाया ही था कि किसी ने फिर बिल्कुल मेरे करीब सांस ली। मैं समझ गया ये कोई बदरू है जो मुझे डराने आई है। मैंने आहिस्ता से कहा, तू मुझे डरा नहीं सकती, जिधर से आई उधर को चली जा। इसके जवाब में एक नहीफ सी उम्र रसीदा आवाज़ आई। मैंने चौंक कर बाईं तरफ देखा। हफ्स दम से मर जाने वाले बूढ़े जैनी की समाधि में एक इंसानी होला आहिस्ता से हिल रहा था। मैंने समाधि के करीब जाकर पूछा, तुम कौन हो? जवाब में नहीफ आवाज़ आई, मेरे लड़की की तुमने जान बचाई है। मेरा इकलौता नवासा था और तुम मेरी दुआ से दोबारा जिंदा हुए हो। तो ये हफ्स दम वाले बूढ़े आचार्य की रूह थी। मैंने दबी जुबान में इसका शुक्रिया अदा किया तो इसकी रूह बोली, भगवान ने तुम्हें दोबारा जिंदगी इसलिए अता की है कि दुखी इंसानियत की खिदमत कर सको। मैंने कहा, मोहतरम रूह, मैंने हमेशा कोशिश की है कि किसी बेगुनाह को मेरे हाथ से कोई नुकसान न पहुंचे। इन डाकू को मैंने इसे हलाक किया कि ये जालिम थे। उन्होंने एक बेबस गरीब लड़के को मौत के घाट उतारना चाहा था। बूढ़े की रूह ने एक तवील सांस लेकर कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी तुम्हें एक और नेक काम करना है। मैं खामोश हो गया तो बूढ़े बुजुर्ग की रूह हवेली की तरफ तकने लगा। होले में एक लर्जिश पैदा हुई और मुझे अपने कान में इसकी पुरस्कार आवाज़ सुनाई दी। दरिया पार एक बस्ती है। रंगापति डाकू वहाँ लूटमार करता रहता है। रंगापति इस गिरोह का सरदार है जिसके द्वार में मेरे नवासे को उठाने आए थे। इस गांव को रंगापति डाकू के जुल्म सितम से नजात दो। भगवान ने तुम्हें जो खुफिया ताकत दी है, इससे बादशाह हुई कि नहीं, गरीबों की मदद करो। मैंने रंगापति डाकू की कमीनगाह के बारे में सवाल किया तो समाधि के होले ने बताया कि आगे जाकर दूसरे कोस पर दरिया में से एक नदी निकलकर पहाड़ों की तरफ जाती है, जहां नदी दो सूख चट्टानों के दर्रे में से गुजरती है। इसके ऊपर पहाड़ी में डाकू रंगापति का खुफिया ठिकाना है। समाधि का होला गायब हो गया था। चल में मैं वहां खड़ा सोचता रहा। पाया तख्त दहली या लखनऊ थी, अब मेरे लिए किसी कशिश बाकी नहीं रही थी। दूसरी तरफ समाधि के पुरसरा हवाले ने दरिया पार गाँव के खूनी डाकू के चुंगल से छुड़ाने की मुझ पर अखलाकी जिम्मेदारी आयद कर दी थी। मेरा फर्ज बन गया था कि मैं इस गांव के बेबस और कमजोर लोगों की मदद करूं। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सदियों के मुसाफिर की यह दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।